Ngayong hapon, everyone. Okay, good morning guys. So, Ay, good. para dili yung ma-ignorant What's up, dili what's up, what's up, what's up, what's up? sa New Star. Pero gawasan na siya guys. Kaya umatay kwarta ikasulod. So nisud mi silang entrance. This is in the upper portion of New Star. So mauni sa gawas ni murag barko nga nindot kay ilang mga landscape. This is the main entrance sa ilahang casino. Ang front niya kay nasa dagat. So nindot ilahang lugar diri. So layo na mag-agi diri kun pwede pa may makaagi basin walay exit. Abogada. Lord. Oo, dara ang sea view guys. Sige. Kanang sulay na to kay pasiharang man mi diri og mga security guard kay wala mi pang entrance. So this is their main entrance sa ilahang. I think this is for the mall. So mahalo ni siya guys. This is 5-star. 5-star mo na yun, no? What's that eh? What's up? Mao na ni guys kay Research. Kaboy kayo. Usap guys. So this is their main entrance. Wala siya bayad mo. So New Star Convention Center. So this is the mall. For my next vlog, motor na po ta inside. Karon outside lang sa ta. So padung namin mo exit. So ito yung naging may entrance and to exit because this vlog is about outside tour in New Star Cebu. So sa many tile, I did any tiles. So, oh, the nice kayo on sunset. We're going down. Yeah, mutuyog na po ta diri dapit sa ilang another entrance. So daghan kay sila og entrance. Dili pareha sa atong heart nga usaray entrance. Daghang exit. Mao ni ilang main entrance. Di kung mag-taxi, diri i-drop. Pwede rin sa dito sa babaw na diri si Auntie Celine. Si, kisa tumanay, Lacoste. Oh, this is another building. Nga ilan na pong gibuhat. Kadaghan bagwarta. Aning taga New Star, guys. Sundot kailang mga bumbil. Diri ang ipang kuan sa Pikas. And this is my gwapo nga driver karon today, guys. So, siya ang nag-drive. Padong na mi exit. Oh, bye, New Star. Iksulod mo sulod na unya mi cook. Natay kwarta. Basta pwede mo sulod na ang clothing allowance. Ow! Sa pwede. Sige, that's it for today. Bye! See you in the inside tour for New Star.